Главная тема встречи с руководителями правоохранительных и силовых структур — специальная военная операция. Глава республики отмечает, что участники СВО сражаются не только ради спасения жизней мирных жителей, а защищают культурные ценности, традиции и свободу вероисповедания. Каждый, кто считает себя полноценным членом общества, должен бороться со злом, который противостоит России. Tagan Ukraine adostol isheitnes hočaš guldel dana больше 50 стран дан мира дана спецслужб ама бен хабак идан бола ишабеш дан ишабен цакурт арлтан юргюшчулак юргюч дана ой махтан биновой дела дана угроза безопасности общества дан республики дан дайолшят свой хундачи вокруг нашего государства, да, мы гушу атмосферу, гушу квиндан. Атмосферу гушу чвега, тендал мастал до чвег, тендал лет шво чвег, тендал дарлат лет шво чвег дана, тен иман запду, тендуенал дан, кезигду, тен нохчал янне ятсад мгердошду, хундачи дана цар борштолом штана. Nog zo'n dan Duits geschiedenis dan die is dus dan oorschijf dan wij twa oorschijf duizend jaar dan wij ja dus dan omstaan Lilo dies heel dies boos dan omstaan dan Amerika kota goosje Mario maar toch wij nagajoons dan maar schat dan aantal die alle maar schat kota goosje Mario maar schat dan официально да принятие да стан велчтеги Франция велчтеги хасади айзгат вархар велла хотош официально брак заключить я да официально царшан велчтеги брак заключить тиги на церемонии да президент Франции остан да отсол да ходуня придумать дордоч и придумать dia ачувалч пожизненно ханту да и придумать дордоч что ломштана вай дунян чатар адаржваш даже Турция да самый да есть меткшо зирчту паямар да ансар шуда тур церк паямар об да сама паямар асхаби тарж но есть да есть он шорф метку цига даж да ЛГБТ да аппаратче что да гушту коен теракт да Белжан да алгешто да терроризм да вокруг дон всего мира армия террорист чбать террорист дона террорист дона бубов полнаха лилош государство дон террористический дон да группировка сейчас что это террористический дона та дона группировка что организованная массо когда мата Россия национальная полностью юхд аил нахцада отхили лицо дон блок НАТО, через блок НАТО да, зайти в Россию. Да, это задача да, Запада. Да, из Чуба она хочет, да, президенту да, царбог да, воспринимать дешевле, принимать дешевле, царь крали да, да, может метать да, если не хиловать да, отсюда Уран сила да диз да, поэмар диз сила да диз Библия да, Тора да диз, Мосудин да диз. Культура خلیز سیمینی ценность خلیز так да на خلیز دان بیر دان شادنی از دل چای وا خلیز کانت خلیز پریچو قاتلس وا مال کانتو مال دان پوست دان определить сам ребенок бош дана дучтол хуман дал лечто хой дан си табаган вай кенти бу дан си аве он да аля та шу чабо чара дух беш си ахилла буд дан шу дух цагал че подзденеш си ахилла ю шун си адол хал ака сунди цаха. Рамзан Кадыров напомнил представителям Республиканского штаба специальной военной операции о необходимости постоянно следить за потребностями бойцов, участвующих в СВО. Их нужно обеспечивать всем, что необходимо для выполнения поставленных задач. Внутри республики штаб Кюгел Годона Дауду Мухаммаду каждого бершен хабаркалересл тя уштол бершен мусума хал тя дорстол Мадон кардин ртеш дона цейр хабва башара на месте дона Адам дон Султанович Делимана удон да тя на месте ша давана тя взаимодействие на тяж цейр дон мусума дон при движении мосоцейр дон spetsoperации мусума канцелярии дон хор дон штаб увечон
патриот уже Иса Ахмад Хазм Ахмад Ибрahim он шабеш адон да лоч будут значит я амалат его хакуга Мосудом Патерма начинаю бинокл Мосу беспилотник Мосу резинки матчи бескаччас лето еще кстати когда уешмел хор погодит схит мес мелодон так шибер кабул чидон хаштук моцал халхол дастон зараз около 10 тысяч дон кабул чизадон цонадон республикана дон война дон нагрузку дара нагрузку приятный нагрузку Выступая с докладом, председатель парламента Магомед Даудов отметил, что Рамзан Кадыров проводит огромную работу в поддержку спецоперации. Он доложил, что региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова много сделал для бойцов, а также помог беженцам и гражданам. Благотворительная организация передала более 20 тысяч тонн гуманитарного груза. 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганских народных республик. Как мы знаем, наш национальный лидер, глава Чеченской Республики, Герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров принимает самое деятельное участие в специальной военной операции и вносит огромный вклад в укрепление стабильности, целостности и безопасности нашей Родины. Оказывает огромную помощь в формировании, обучении и снабжении отрядов добровольцев со всей России. Закупает для бойцов военную технику, обмундирование, амуницию, продовольствие и все необходимое для успешного решения боевых задач. Также по вашей инициативе, Рамзан Ахматович, из числа чеченцев сформированы полк и 3 батальона в составе Минобороны Российской Федерации, а также полк в составе Росгвардии. С начала специальной военной операции с территории Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено более 20 тысяч наших бойцов. В настоящее время в зоне проведения специальной военной операции находится 9029 наших сотрудников, наших братьев-бойцов. Важно отметить огромную поддержку регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, бойцам, участвующим в СВО, и жителям территорий, освобожденных от нацистов. Фонд в режиме реального времени поставляет бойцам продукты питания, медикаменты, одежду, военную технику, коптеры, оборудование и все необходимое. А семьям наших бойцов оказывает материальную помощь. На постоянном контроле фонда стоят вопросы, связанные с лечением сотрудников, получивших увечья в ходе выполнения боевых задач. Кроме того, с начала СВО фонд Кадырова передал жителям освобожденных территорий Донбасса более 20 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе машины скорой помощи, медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания, строительные материалы, бытовую химию и одежду. Рамзан Ахматович, доклад окончен. Дал я Берткивел, дал Толман Байр Халгайош, Вайвержи, Ахтедин, дал Дикар Чакдакана, Цабор Калерсуди, Ацхаш Хикуяц, дал Бойцы, принимающие участие в спецоперации, показывают себя только с хорошей стороны. Важно каждому понимать истинные цели и задачи спецоперации. На самом деле, да, дух, да, Мосу, да, цигавик, да, так целая, то, что он сатиш тарара, халуя мама, да, лорди эльч, да, это собой, а целящий, да, ши чужой эльч. Üşte dukbu üşte da tamam tavalı da уже şiirde da tavalı var tahta problemi şol üştol hayaji tavalı ya da sadece şaş bor batse da şaş mor da başı уже белага что урдач что шоқат дия антимет лори отайро кайр тобош отсожодона وين خزاخوتش ويدقي ديش دايتن بو انتي دون ايش نوشي قوم كنش دون مقابل باكش دون شاش لامش دوش اش مارمدش خوب شاش دون بوش ديرس بوچرگي تي لامزي مارغيت ها احمن دون بايد بات نكسن ايتيبهم دون ايتيبهم
إدين هالش إدوش هالش سان دعلا دوامبر عرب الغاز تعدعوت شو عتادس وده شيء سندون وجي دوق غاز ودو إدون قهو دوق هو وداعي دوق ويدون قرآن داك درس هالدون قهو دوق وداعي دوق وبيامر سيسس فيش خلش دين سامر هالدون داك صوت يعني دنيا هاو أدمل لحدوش تلهم شعور ليل دي بوش خلش اللي وتعدان بيت عيورو بعبول شاي اللي وشخلش ونوتش بيرش دو بيرش ما دو حدا أبرش هاد ستيش طانا بير ندو دينال بير وشيدين عن زي اللي يازدو بير حدا قد قادو يتعمت دعوت سيجا مولش متكيو شاويش متكيو مت دع بير عدد شو ده طانا زوجن مايرش دوديش طانا زوج زي اللي ما يازين طانا شنقر ماير طانا شن كيلومتر أولي ويشات طانا شاش يازي شو بساعده سو يازي نير شاش زوجن دود نير زوجو دو نشين زي اللي يازنا شاش زوجن أولي كيلومتر أولي ويشاتنا شا أولي بواقع شات ساعن شو ظروف داس وده شيء دون إتى بيرد حستا حس دو شيء بيرد دون إتنا عمو دو معاون داس دون حدا عمل دون بيرد دولشم دون حدا دون هول دون عشان دود شينا عشان النسرين قال له أقشين عسرنا حين السنين قال ميولي حيدوق مدوي على زمان سرنا حبير مدى داستان دويش хозяйства. Руководитель региона также указал, что необходимо готовить резервистов. Безопасность страны превыше всего. Сюда ловой дона сахал подразделение сейчас командировочный ши батальон ши дона помимо начальника рода хаунд как хамаджи мосудон кичалвиш фудастон шавериги дона وحلق مخبر قبائل شو بوشتان قبائل شو الساعش شاوك ستردنك زودا تجدون لولا عبيك إيقايقشتان هوردان بالخوتو متك شتات يالشان خوتو رابوشش ريزيرو يولشان نوين دان سان بدواتسة شو بيدان آچار ردود لأن شالا دان هو ريزيرو بولشان داستان شو پروست ساري دان حابوش كنا شو سعي شو شيء وشيء شيء كده دان سردان بالا ولا ستركتوري بالا هاوش دان سواعد شو مسألة شتات يجيش مسألة ساعات عام ما يعيش شو سان يدعي شو ما يعيش يعني بال زبيتي شيء شتاش دان خونو بس ليدوشم دان يعيش كلا ريزيرو وقدي حال أولاد يعيش بالشاك دان دق ويا مرتين بالشنا هي دان توركش تعمدش لدو أولش وين وقتان ويتعداء لوش علم نير بيرفتات تركي بيرفتات تحمدي بيرفتات بقر ببلشي زت ريستا تركي تحمدي بيرفتات قاعد حلا دانا ومخت دانا حاجة مردي تحمدي دانا كانت حلا وش فيدنا رمزاني كانت زعم مفتي ولدان تركي بيرفتات قاعد دانا شاش تركش قاعد داعلوش 360 و 360 دانا وإيمن علم شنيا دانا مفتي عتو حيل دانا سبيس سن دانا أتصل قاعد داعلوش كينا بودان دلع إيش كزيك بوداستان هو لدانا مريد عبال شيء توب نشعوش توش شيء أستاذ بطلان شكولش دان روت نشكولش أدريات شكولش دانا دان كاتشي يزدستان وين بيلغل بابيز دان وين دان تانوش تمد استراح وام دائما تمن كيش ربوش دستان وبكاش أرمي هواي شاستان ويتان أرمي حامور كنت تيمورستان ويرتاح وجي مس كانت بلايا تاش كل 33 هيت ساعدان هو شن قاعدين عددان واحد أصلا 33 ويتان يرتاحان حباك بيرش دان بريتشو كاتشي بريتشو كاتش بشي دان حباك بيرش 33 وقداس دان وجي حوينا دان دعوتنا شاش دان حقيقة عشاش باش هو نح هو يرتاح بوهاسون إشتان نتساعد بوه ببيز داس دان إش عام ببيز وجي دان بيرش دان بيسة تقان وجي دان عام باشوي وبيوه تشول دا بيسة تق عمرو تول دا بيسة تق عمرو هو باش كدان و روسان يعتادون شيء بلغون شو تيجادون إنستركتور بودون هورا ما شيء كمادير شيء إنستركتور عامينه داس دون نشان بايو ديسي دو تيجادون دديش تلوم شلون عامينه كيتين دو تندل دون أسبوعو شيء دون أستاذ دون أتريج كل شلون تأمن كيتشم ببيس داس مسألة دون ملوش تون بحلح. Рамзан Кадыров заявил, что переговоры с Украиной должны быть проведены только после уничтожения всех нацистов, ведь одна из самых главных целей СВО – это денацификация.
чек был, доктор, да, ну вон чек бацаля, и переговорщина, и бьюхом, что я исаю, что она, Азовщи, Мядыныш, что она, мы против переговоров, да, сказать, категорически, да, что она. Уничтожить, да, Турция, да, и геолог, хайалин, да, окей, да, хайал, пожизненный, там, хенчта, чуяк, да, или расстрелять, да, цултя, да, да, вооруженные силы, СБУ, мы понимаем, они госслужащие, будущие, да, Минобороны, спецслужбы, мы понимаем, вождь фашизм, да, вождь нацизм, да, сатанизм, да, да, дини, да, абсолютно, да, о чем говорит, о каких переговорах, да, вообще, да, я вообще представления не имею, да, сюда, если мы начали, да, проведение СВО, да, надо закончить, да, полностью, Хурмаезер, да, до конца дойти до Киева, да, и Чуадун, да, Халакеш, да, вы, كتعمد سبعة دابو هذا وإذا نيت دون دير شيء دون وإذا يردو وإذا نسبو دون وإذا ذاك والسلاش تعاور واتون شابي جديد وإذا استوى حوصي شو خوين عشتو إذا شادي جدول ديش تقوي داس ملوش بحين سلا دل ديش تقوي داس وإذا دلر مش عدو حش ساوي دون دعويجن عشور سام ويلي دون سوج دنيا لا مزي ويلي دون كده عن زود دون واحد عشوا كده عيلي دعويجن بريت شقاش كانت ويلي ودي هذا ويلي بوش دون دوغا كانت ورد شداد دون جاوه لا سوي أنا دون يكانت عيدا سامباجن ويلا داس دون إيش ليش فوردينا داس دون موسو كيف ما عوجل داس عوجل مش آخر هوش تسعواس داس دون بلج أوهين سقادون يمين مريو بلاقل جابو داس باباسيا تان هو عن إميل توادلشتو جرزة просто قاعدة تشاش دوت إسير زام كمانديرو دوتش دونه شيء никогда в жизни شيء مريو بالحياة قريات مختلفين دون شيء 40-50 тысяч شو تقول دون شيء حياة قريو شيء إز دون شيء دون زدت ديزر دون никогда догадаться а чего она чат он бешик 2500 так бивает нас первый его она чего она но так бывает радан ميلج أو إيتن جيرش دون ميلج أو بنت إمش دون أكا دون مسلمة تعلبوا دون سير دنيس كريس شانس باباسنا لبوا حياكشوا وحيوشوا جرد داشي يرد شي دون صوتني حما يأخي إيش تس سيع مسلط إمش خلا دون أو حد تاجو بتي تانكنش شو يتش استيقاتي شوانا كيرت شوانا على بالي تاكي وين ست إيش دون ست شلونه خلد دون وقدي خلنا عدالة داستان هين ديسنا دا كده دون وانبر لوزر داستان وقدي خلمتك شوي دون ويك دون يمين دون только вы можете забрать Мариуполь ويك حيلا يري داستان وعلى самые сложные участки ويخردوا دون وإخلاق الله وإدكازاتنا داستان سندرينس كتاب подтверждение восклицательный знак хватош дас хаз жирный точка хватош и чек бакар дона чек бакар богуду и сатанизм фашизм мишаиг ей хелкин дай акана Украину дона полностью все обязательства дона что все регионы, которые провели референдум, начиная с Крыма, Севастополя, Запорожья, Херсонской, Донецкой, Луганской, признать полностью российский полностью Кюштайн, еще предательств, еще ущащено, или ущащуякен, или ущайел, Россин хайел. Только после этого можно вести переговоры. А до этого переговоры, что Амада, мы не признаем это, да, мы против этого, да, мы не для этого погибали там, да, получали увечья, именно, да, я думаю, что Глава республики особо подчеркнул, что в это непростое время люди должны быть готовы к любому повороту событий. офицер, чувак, кадровый, белый, гулядин, кадровый, вац, хавац, шавик гитарант, эмлохалви, фудация, частичная мобилизация объявителей, значит, это не частичная, это мобилизация до всего до народа, там, государства, моей, так сказать, и все должны мы понимать, если
خيجة سيتوات خيجة ليش لاح ويلت كيش خلديش دوي ويعني خلديش بوي تول في ميلو دون كيتشن بينيجو ولا سكيدة أنا ديك ميلو دون بس أنا ديك وول بس هاي ده يجدو شايف بمدور شو رامور شلون هاي دون هاي شير شو دامور شلون برات أنا موري بس كيتشن بيج إسن دونه Mosso dona, kičališ, mosso mana praviteljstva, administracije, molnaš, duhovjenstva, šaverigi parlament, šamjelle voku zimi, šaverigi dona. Da karat wab etwab daes daet nashi don ili pap halas don kies yes don kies yes shwegi shay don bi abi don polnost don kichel de to mosso mana das don dikum doshtu da ema don أقدان خلود إيشون كيشن بفيز خلوان كيشن بفيز أتهم دون أخول شتاستان أتهم دون وين دال إدين درشتلهم شادري دون أتدو خزدو أعديل عليه ليش حال أعتلي لو يجق أحيوش خلج يخلدو داس شو ده مسألة دون إذن أت دديز قوي دون هم دويش خلج هم عدويش خلجي هم لك إزيك بير هم دويش سهل شيء دانا هي primero عتبش موتسو جين الخيتر خوش واتشن دانا إذا 100 متر مكار تو وول دانا الخيتر ما يستان دانا داستان primero ده يتسهوشن دانا كيلومتر جين ده عايش شيء تواشي الخيتر يمت دانا وين تبدو دحرت أول كيم نشكرك شيء دانا ويتأمبوش حال أفتماتشيتش ده خوش ريماتش دانا أسيت نخليش دانا ده خوش ريماتش دانا echt ja weer uit in hoe dat je gaat ouderlijk zo staan also doch so doch dan het die haal het wel groot is het met dat doch kiem geen zo يلخل دوش ده ماتش مش انجر واعي كان اوتوماتيك واحد ايت ماتش دان اسيمل له برر دعتو دان يوتيوب بتشدوا بطل مش دوش دان يوني زيلون رين كيوان تيجي دان بحالة دان بطل مش كان دان بطل شو ده كان دعوه نقص داستان دي كوتش ماتش اكاس دي كوتش صار داستان تندل دانا هم دوش عاميجي حول موت أباسنا دو مش على الواليز موت مش على هودا ديز حقوق شلشي أقوى بتريش إزكو بتريش تندل دانا أتصل بوقت أمت أحسن ويك إزك بتريش شركة داستنا سام ويك إزك مليو برياضة أتصل بوقت أمني وعاء سام ويك إزك ويتيس مناح شيء نش دوتش يعني على ويدان خلال سيتشك حش نلتيل أدينتيسيات أولزون دان أتصل دان إز دان سوني إز بترير وسيتشك حش دان أتصل دان إخبارنا ويدان لازينش دان سيش حش مبور دان تاع تيشة يغلازين شو يقولش ونعدنك دان ويل ورشة ونعدنك الورشة دان ويش بيدير ويش بلي شغل حياة قرية تيش ترشش باش دان حياة قرية تيش باش بقول حياة إيش شيء سبيسلوش بشكيش من دانا زابدنا يوروبيسكي مثلا كيش من دان عباقي نابود از غيره شكيش من عباقي دوجش أونش تساعد إدين دوي هين تساعد عبش كأنك كيش في عباقي تساعد عودي دوي ده صار ويساعد دان مصر بكيرو لا ولا Чеченские силовики с первых дней специальной военной операции делают все, чтобы спасти как можно больше жизней. Не жалея себя, они зачищают Донбасс от украинских нацистов. Огромная часть территории уже зачищена от противника. Ислам Хадизов, Висан Кантаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.